أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngidanyigo ado ngidanyare. Bismillati Allah qifari Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisankam iragunneni nugu hananyai Allah fari qisankam Allah fari sallallahu alaihi wasallam kisi ado ne magadanga adi tunkunu wasene Allah qifari kamma Allah da qifari bigam basu dunamu majuya qifari bigani Adama alayhi salamu le mujo kanangenga yomal qiyamatun kotanga adiga munga ragene wasehene Allahu subhanahu wa ta'ala qifaren kama Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisiedo ne magadanga adi dunkunu kidigame bane waseti Allah farenti kandenga anna waqti sirin nangindi andu kama anna jehe Allahu subhanahu wa ta'ala qifaren kama akembe gampasu hosuya agampasu ohabanuya agampasu omanuya agampasu ogiranya haruma agampasu oremunga agampasu oimenuya agampasu ohosuya owarni sehe Allah fare sallallahu alaihi wasallam kama gelli abange watinga nandaga warama afati watinga kisiedo ne magadanga ali dunkunu Allah fare sallallahu alaihi wasallam afatiye arasunu qorerondi i mutunu maha owasehene Allah fare kama gelli qeyfara ngama kinai wati beya onari sehe abire ju kama magari wasi be dabari onase Allah subhanahu wa ta'ala qeyfare kama Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisi adonne magadanga na koy gaynanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam ani honnan cire katti hadamare menjuya na koy gaynanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam ani sire durodon de Allah subhanahu wa ta'ala dinan de manden na koy gaynanti ani sire kanange gajange nogondi Allah subhanahu wa ta'ala dina de manden na koy gaynanti Allah fare sallallahu alaihi wasallam ani honnan cire katti hadamare menjuya wasi hina kama agara wakati kote be wori ado agara wakati ne be wori onasi hakama Allah subhanahu wa ta'ala kisiedo ne magadanga adi dunkunu ani tagaho ay tagobe Allah subhanahu wa ta'ala agara kanu na koto itagohon juya ani qureybe Allah subhanahu wa ta'ala agara qaykati hadamare muma ani khairi kibi Allah subhanahu wa ta'ala agara wakati hadamare muma onta sehene Allah fare sallallahu alaihi wasallam kamati masalange baneya o sehene Allah fare kamma o gallahu to modelinga mogombe kisiedo ne magadanga adi dunkonunda mani bane jigi o ga Allah fare muto modelinga banna angana to modelinga kini killay kilebe gallono aljanna ngondi serebe kana Allah fare kuta akute awallono jahannaba ngondi sirebe gana Allah fare nyamariyem batu anda Allah subhanahu wa ta'ala nyamariyem batu Allah subhanahu wa ta'ala tunga sugandano illatu agandatu akin Allah subhanahu wa ta'ala banege owasehene Allah fare sallallahu alaihi wasallam kama barina awomulla mugsiri mani banen jigi waga landei Allah fare kanna kotego Allah fare sallallahu alaihi wasallam asaybaygo Allah fare ati saibake danga anna mani wonu asaibake ati Allah fare danga I hakle nyaka kalle nyadi Allah fare ati saibake danga mani banen jiri ampakle ngaka kalle nohandi igo kira Allah fare njabi ati ngana kara ntaga Allah ntaga tauna kengaranga ntaga diga munan kendanga Allah fare nti keigo danga hadamare me angado sire batenga anga sire de mulla ati gillagi ke mulla yomal qiyamatun kotanga Allah subhanahu wa ta'ala kapame aljanna wonni o wasihene Allah subhanahu wa ta'ala qifaren kama o galla wasindai mogombe o galla wasindo atabatunga mogombe Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati nugo goyi I medanga
atinda kille gullen ko gai kille bigan quranta rom bitan binnenga kille bigan quranta kien kha qoyenga gelli sere bigan antu sangundi bakati kille gullen wonde Allah fare sallallahu alaihi wasallam ato danga ona signido itabatum batenga sado ogarono Allah fare sallallahu alaihi wasallama kisan nogondi kadanga kisiedo nemaga danga ada dunkonu asireni ona ka tondi tay ganni ngarabu igani birene mogombe sado Allah fare sallallahu alaihi wasallam ngari arabuku ini birene kammo manini ijinanga ganni ngarabuku ini birene makanya ke arenkama kammo igalina himbe kulundanga nanti arabuku imenu baka katani anogondi kasu hakile ngadi wakati kebe ogara Ismail alayhi salam kisake kono kadanga agani Ibrahim alayhi salam remenga agani Allah subhanahu wa ta'ala menjangenga Ismail alayhi salam agani brene Makka wakati be arna yagre goyri aga bakka Jurum qabila nogondi Jurum ikunyi katani remunga arabu kuimenu baka katani anogondi Ismail alayhi salam ganni ngarabuku ini Allah subhanahu wa ta'ala bani abata idalla iga Allah subhanahu wa ta'ala bani bata sinalate gebe no gondi niga tunka gunjagana Allah subhanahu wa ta'ala bani iniga Allah subhanahu wa ta'ala bani abata iga yalanga do al-Kaaba karanga ini hijunde barni Allah subhanahu wa ta'ala bani danga idina ni Allah subhanahu wa ta'ala bani abatiyenga inya sindo Allah subhanahu wa ta'ala dina mbatenga akembe gani tunganga ma wakati go yugubane garni isu sankundi keigo atogonni koi keigo togonni Amru bil Huway keigo agarina ngayasi nambugu makan gondi keigo Allah kanna na nyanyi keigo arna kilellaga aga wasini aga tere nogo metongani Sham aga kati Balqa bangenga kati Zordani bangenga arna debe go seyo ngori kunno kuya itongani al Amalek arina kusro wori ya kamana bolulum bato agarna kusro wori arina kabako arna duto kusro danga kana ina maniya kundu kusro irna jabi itikuni bolulu nyai igoma arna kusro tirndi gadi ati kana ina maniya tikuya suruku irna jabi iti ona ina ku bolna batu adna suruku tirindi ati mani bani tigi haga ku bata turukuta danga ogana ku bollu nyaga iwo dwa unjabini ogana ku bollu nyaga ti kamenga iwa kamenki noya Amru arna du tori danga ku bollu iwa kamenki ne kai ku bollu iwa demana kana li demandenga suruku irna Amru jabi iti yabo odali bata sina gebe nogondi Amru arna du to soroku danga kawdungene bolibane kinni ngaba soroku irina bolibane kinni Amru ya Amru bin Luhay arna bolike wutu arna ke boli wutu Sham ada telemo kati Makka Amru agarike Makka wati be Makka ngoku irina kabakai Makka ngoku itadanga o Amru anna ina maniya kundu adna maka kujabi keni bolinya yimaga kundu ndaga gri sam bangenga kusuro be gani nonga iwa bata igana tindi kamenga ana kamen kiniya igana nyaga demanenga ana demanen kiniya maka kukuti anti mani bolinga suronde mana agalile ne kamen kiniya Amru arna to maka ngokuda ati yabo Amru alina kuwes indingo kusangundi na toho ini Allah subhanahu wa ta'ala mbane abata soro kurina Amru golleke men dabari iri iga kamana bollun taga iri iga ku bollu bata Allah subhanahu wa ta'ala palle akembe gani tunkanga hari iga ni khinde be kono hijino woni iga tini o Allah na girne nyimi o Allah na girne nyimi tunka sundano illa tu agandatu anke Allah subhanahu wa ta'ala bane gahe arabu ku iri iga hotana kono kengani talbiyanga arabu ku irina suelema setani alina dilo ku soro no ti Amru sababunga soro ku igadga be kono ihijunga irina kundiga musuyelema kusro igarna ke suelema wati be ya Allah subhanahu wa ta'ala akidanga arabu ku Allah kote liro ino gondi iri garo Allah kote no gondi
ini gani Allah kanna nonga mesasa irinya boli batano nyai kisunyati ko sababunga kisunyati igu bana sababunga atongani amro bil lugai arna boli batelondi arabuku nohondi Allah fari sallallahu alaihi wasallama kisiedo nema gadanga ada dunkunu atodanga atira wori aga trene jahannaba nohondi barna ayanda Allah kute leti arabuku nohondi boli batelli nampumu makango kumaga ado maka karande bunga kusuro nogondi igo indi atogongani isaf yagare wogani soroku nogondi atogongani neila iga baka jurum kabila ke nogondi kusuro hillirina junububre nabari alkaba bangenga Allah subhanahu wa ta'ala akembe gani tungan jutunganga alina kusuro hilli halaki ko gide mogonga kures dingoku iri khali na ille kusro hilli gidiman ku bata Allah subhanahu wa ta'ala palle iri na kusro hilli gidiman ku batu na to Allah subhanahu wa ta'ala agari halaki mahombe arabu ku ina bulbate londi ikanu chuno gonde suro kulina nya iwa stasu ina risari bolnuku ya iri tasu nya ri bolnuku wali igana giri iwa isranga ina to yalanga do ibolnuku karanga igi nya ganati demandenga iriga kamana ko bolli batu Allah subhanahu wa ta'ala palle akembe gani tunkan ju tunkan suroku no ni yoguni boli tamari manu ya tagana igi wutu idiga waya sini di batenga dulle ngani daga wakati be ini boli ku tamari manu ko inari ini iga himbe bata inari na kenyiga bollu benu galante hosrunu imenu ya surtunga ikunga ku bollu benu galante hosumuku iganta hosu wallah ina kubolu batu Allah subhanahu wa ta'ala palle akembe gali tunkan ju tunkanga kure sidungo kuri iga tamison kursini ibolu kudanga iga kamana kursindi ibolu kudanga iga law dunya mahombe nan kursindi hotana danga himbege Allah subhanahu wa ta'ala banege irna sanku moyenchu hoburenga igina burun kursini ibolu kudanga ani mugu keni Allah subhanahu wa ta'ala keni obol non kalne iga kawna himbe kini Allah subhanahu wa ta'ala ina kenkini ibol non iga kebe kini ibol nukuya kenterni kini Allah subhanahu wa ta'ala kebe iga kawna kini Allah subhanahu wa ta'ala ina kenkini ibol non arabu ko khures dingo ku iri iga kamana mpumu nallo boli bateke no gondi mo siri iri migara kanu daga ibol nuku dana inari nanyala ke ka karanga alkaba halle o Allah migari sonya utu siki kikara kenga iga iboluku krosini hari kanda ke hay bole woni maga atongani lat kabila be gainonga itongani zaqif kuni senya utu aga skilla kenga aga ke boli yari man krosini inari sara onu gini ke boli ya soronari wasi laten nabari igarni ke boli wari lat ani zaqif manas akenyi alhaus qaqash akenyi yaqid kom madina erezo go yikun karanga atongani nakla Allah subhanahu wa ta'ala ngara kebe kono danga iri igarira ida kubulu su tora ini kubulu bata Allah subhanahu wa ta'ala palle akin Allah subhanahu wa ta'ala bigani tunkanga uli bateli na pumusro kumaga setani awakamani talanyonto setani aga hibe mulla Allah kute na pumu nyeke ya ren kama setani akinga golebe mulla annan kursindi hotana danga himbegede Allah subhanahu wa ta'ala annan jugiri hotana danga himbegede Allah subhanahu wa ta'ala anna hotana nyaga himbegede Allah subhanahu wa ta'ala banege anna nyala hotana karanga himbegede alkabaya anna hotana batu himbegede Allah subhanahu wa ta'ala anamlana surongori suidini hotana danga himbegede Allah subhanahu wa ta'ala akinga Allah subhanahu wa ta'ala bigani tungan ju tunkanga setane ari nan katitawunu makanko kuno gondi ari nan katitawunu ikanu no gondi nan tagu isaranu no gondi nalitagu igamenyini no gomberuya kures dungoku hari gai wasini inyelinga nya walla dagana geliga wasindi no genya imiga wasiti itenya gelele genda kampi nanati te mangenya ini kille kaseke utu gelele kira anda kampiti no ge mangenya ina kenkille wara doma gondo manjari katendo sonya golli humi imaga inogondi
iri ga sanku mogon cu hobrenga khures dungo ku kiribare arina bumi maga hari gana da gunya no ni ga sige ko tinga mai ga amla na nyaka ko tige kama ina demane munuti jinna no nyai jinna no beluka kenno khune ina demane mununu kunjinna no maga igana yankana ko tige ina duto o wakisi rotange mununu kenno khune jinna ke maga iri ga kamana ibolu ko abatu iniga tagutu mbata ni iga jinna no khabata ini kursi ni hota danga himbege Allah subhanahu wa ta'ala ini kisir tange munu hota na maga himbege Allah subhanahu wa ta'ala ini demande munu hota na maga himbege Allah subhanahu wa ta'ala irna dawunya hota danga himbege Allah subhanahu wa ta'ala akimbe gani tungan ju tungana buli badana ko ke taana juni makka no woni kinga atinga ado makka on karande bunga kama waliba ibire mo ngi mo gambe arabu ku wa kamana mbire Allah kute na wonde wa kamana mbire Allah kute mo horen tuna wonde o gara kono kala nga mo gambe arabu ku irna dina kumbatna wutu himbe gani bol batenga irina Ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala menyange adina nyelema nanya hotanai irina adire me Ismail alayhi salam dina nyelema kusro irini bolunta wondi al-Kaaba no wondi ku khures dungoku ado arabu ku surokutu iri iga golle dabar ni golle be Allah subhanahu wa ta'ala ngal nyamari nanti maga dabari Allah subhanahu wa ta'ala agar nyamari ti golle be ibaraken golle dabar ni setaneri na ku suro tallan chankundi han nyogome be nda sareti nyogomo tammai inari ken lemu bita inari nyogome ke tura gondi inari naburu laga egi yonki dorono ina nyogomo laga gi turonkutu inari naburu wondo nyogomo wonu laga ini marke nanti sere matintia sere marite kondi kaba nanti marke golle dabari setane ndi kaba nanti marke golle dabari setane arna kusro nyamari nanti na golle dabari golle be Allah subhanahu wa ta'ala ngati maga dabari setane arna kusro nyamarti golle nyanginga golle be Allah subhanahu wa ta'ala ngati maga dabari ko ngana hay jifunu ido chrétienu jifunu ikune na qati mbana daga iga gaja bonu mana dabarni iga gaja ngalla so no mena ha iga mulana so nzuni ikhallunga mohombe chrétienu ko ha no kunga i prêtre ku inari nyamari nantina ho dabari himbe Allah subhanahu wa ta'ala ngari kabana timma dabari anati danga anati maga ho dabari himbe Allah subhanahu wa ta'ala nyamari tai iku ibatu mo nyi kunduai i Allah mbate nyi kunduai ibire mo kanyi kunduai ko kabila no yi gajanga do hoy himbe do tagantai kabila be nyogo menga na giri agara da yige kabila bane nyen no ndi gajanga nari girdo kemba tenga wati ni waga janga do khibare batenga khibare bi anga da yimero ta wallahi abuku inyi brene kundu yai sutre ado nan kusa gontanga kenyi siro dantanto ama siro kokutu jene ni kumagati hi wajibi tenyai kusuro khibaru nagati ni maga ho hanake kenni go olegi kota nyogo mo nyai hillandi keni yigo nati iya kenanga da karsa bangenga anda jeni dome kenyare ado kenyugo ina jeni dome ma kenyare agalli nongutu wakati beya kenyugo ado yarko jeni ni tikine ke imme dungenga sikandi keni inati yare ndanga ana yugu tammi sugandi ado kunyugo tammi suna jeni dome ma kenyare agalli nongutu wakati beya yare ke anali siri bani sugandi kunchuo tammi nogondi aga yigo be mulla kenyugo har lemme ke haba ga hita kenga awajibi na nya lemme ke haba ya pona atandi ke be gani maga yugo nari drapo khulello ikanu galla kenga agali ga yugo sudanga andi ya kunari andi na jeni kenya gare ndari no ngotu wakati be ya kellemme haba ndarni tui ma Allah subhanahu wa ta'ala ngari no qara nya kandi kati kusroya yugo ni yaru nyegini idai la na yaru ko agira nyaru nyeri na kahiya yugunyi hari yaba nu ya kunyerine ma qur'an ngari ni kaba nanti maga yagare gira nyagare na kahay nanti khali imaga yagare be yaba gara yagare be yeri qawalla yarun juran ngoni verset hillo ngoni arabu ku ini brene kundu nyai irina hotana khadabari yigo nari igira dema garen kamma tungwa ma tungu tamago anari gira de men khadema garen kamma tongwa mao tongun tamakaw ini kundu ay nanti anga rindema
tongu amago tongu ntamagaw adema ma silama gonga ni kele mabaka imaga anni mu hari gare aga anga rindema ademati igare i kundu na dida sirasu walla anga hokoni ku ngarinda kempalle ya garuni tora ndimaga no sire ini ya garun torono toran kempanga kutego arabia kabila ido kabila tanasroli nangaja arabia kabila ke irinan kati kabila banku surondanga wati bena arabu ku to gajanga igarna ya garun laga niro kasonga ya garu ku to kasoke iti ya garu kudanga suangi danga inchage kati kinanuya min tori ku ben goro kasonga indoro kumaga arabia kabila ke isukirse I manka gore akelle nyagare suanya maga adunge torini igo maga igo bigaro kasonga ari ni haba ingola jibindi ali kabila ni ingola jibindi ahaba bigani arabia kabila ni mankenga annan kune nan tiga na lenyagare sukita iwa sukarni anna lenyagaru tamikita arni su birante mbulu Allahu akbar arabu kutunjuri na Kenya ti hi wajibi ndenga kabila nukusuri igaga ke golleme ndabari kirina nyimati khibare igile nyaaru mbirante lana igi bulunu igogoni Allah faren chayban kuno gondi aganyi qisan koni danga islam wa ke wati ati suro ko danga nyaqeni aga sadeti le nyaagare ya ini iga dungati ile nyaagare ke ya ile nyaagare ke agari khoro wakati be suronga ya mulana mbuda abatenga duma gautunde ado sure alini utu kamuno gonde iti yaqenanga ana gemundi ana iranchirula akanenga iyaqeke alitinindi ati maniya iti yaqeke danga ireme mungatelle isronya kunyi ayaqeke arna nyali tikenga arni le nyaleke mogonge mudi mogosiri ati yaqeti inkune idanga nandida hobre sunyana ile nyagaleke ya irina nkune yaqeke danga irina ile nyagaleke utu dandaga ili le nyagaleke daga denga kille nogondi irina gede gori irina kengire nogompai ile nyagaleke arna gede ken nogompai di batenga ile nyagaleke arna njika nanti hobure ngarni kita ile nyagaleke bidanga on baba nganya nati Allah subhanahu wa ta'ala ati anga kune madanga na lahidu ke be uta danga ma lahidu ke bonondi ati garini ile nyagaleke giampai aga wonu ile nyagaleke ahinna wuli niraga iga ni ngola mutu na gede ke ran rombai sure alo duma ko ndeli kama iga ile gari ile nyagaleke giampai ni aga wonu ina pinne ile nyagaleke ya iga ile gede ke no rombai ni gadi duma ko tinde alo sure ari katia gadi ati sure alo duma ko tinde arna fankan kita ino gonde ile nyagaleke utu ina iraita gede ke no gonde ile meki arna nyirati yi ngola nganga Allahu akbar itronga irembe ke kharu khanendi aga demande mununi mile nyaare ki agar ni fati gide ke no gondi o Allah kilina nyaare ayon gili bo ahade no gondi arabu ko no gondi srebe ga mulani le nyaare mbirante to dumaga anke ngurnu qabila nu ko ya tiyagunga immaga daga nyakandi asure dunga arabu ku ibrene kundai keni khibare bucinai ibire mo gonkanga ya garuni maga torandi kundai maka nogondi ado maka karande bunga arabu ku ibani numani ado sorotananu ado romanu ado persnonka ado surontananu imani ya garundorono ya garumani be mo sibe yimaga wakati be ya garebe ange gina gana fati allemu inalinan kina na bure mutu ange nyagare anna daga dugaga yigunga saganu nogondi yagaruku iniblene kumyati toranga ado yagunga maslama ongarni yagarumutu kamun nogondi na lidro yagaruku ini tora mogonchu walla kempalle khures dungoku dolomine nyimaga inina dolomini na koto hari jinga igana dolomini wakati be na pou iganda ga do khala inal hodabari himbe mayangunte ngani mogosire ini brene kunuyai maslama ongari wakati be agar na dolomine mbaramundi ure sungoku arabuku isunyi brene kunduai ini brene kunduyai ti gajanginga iga me horum bagani ni meya iga me yonkunu torno mogosiri iga me na burum paini kami bire mo ngori ba iga ni brene mo meya
Allah subhanahu wa ta'ala aken megani tunga ju tunganga wa kamana hadamare mu bayi nyanya ren kamma awa hadamare mu kusurati inyangali haranunga arabu ganangao arabu gaitangao masrubi watoti kitabu mwa igatoti Allah subhanahu wa ta'ala bane batiyenga Allah subhanahu wa ta'ala awa kusuru hayriti khairi bayindenga uresunuku arabuku ado kubenu wa ikaronga jiku yogo mayaba yabo jiku yogo yiya hariga kalla imay dungene kenjuku aga dutaniya kenyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam aga to danga irina jiku suru talla mbagandi ono gondi arina jiku sirenyi arabuku yogonu ya arabuku yogonu yi so bismillah na mo sire asuni arabuku tuti i bismillah nga timukununga ibo ora brene ti nyogo mbane ikanondi aga ke nyogo me akati minni akendi iyaqe di remunga kesuno gondi kenga gri nogulatenga nalla kan nogondi haraganda mukeketu nyogo mbane ke biga maga awo kursini mukeke danga nyogo mbane ke biga maga awo kursini igallawai imukeke nyagali ni mogombe asuni arabu kutu tikenga i bismillah suroge beri na kengo nanti arabu kubenu gayi surogo bismillah nonga arabu kubenu gayi mukunu bismillah nga irina nya sire qoronga ko hatimata ay ado abdullah ibn jadai akenda tamise ngebe ya kursi mukunu ndanga wakati be iganari hiju ndabali ana mukunuku ani igandi ani mirindi antahara krosi ni iga himbe kinni kundu anai ni me halale bala kini mukunuku ya ani sire gayi mukunu bismillah na mogosiri kurese dungoku lada goyi maga atongani rifada kenni annan tamise an kursi Kusei bin Klaba akenya ke golle imanga homutu ani aga lempo woragana kuresi dingo kuya ado makkanko kuya wakati be suronga hijunga makka anari tamise on kursi suroku danga anari ganne jiro suroku danga igalla yegene mohombe suroku nari ge nampugu kahunga kenyi irifada nyai imaga na mukunu yigandi ni hogunde Allah subhanahu wa ta'ala ndake ko danga qur'ana no gondi Kures dingoku inyiga nyagali iti idake golleya arabuku idi Allah kutekedi idi golli bunyange sodi ke jukusire aniya iga Allah hidu be utuido sirem nakanga iga Allah hidu ke timmani sirebe kana Allah hidu utu ido serta nakanga ma qabila be kana Allah hidu utu ido qabila nakanga hari qabila bi kana Allah hidu utu be danga qabila bane nai qabila bane nchirem korosini utadungene ila hidu ke abondi maga awalla hidu ke daga na ido ken kamanen nakanga hari ay mere mi ala tona ngondi awaken la haydu raga hari anabu jo to kan ngondi kel la haydu tabuna ma hari me yugi ga tona ngondi kel la haydu tabuna ma ini gara la haydu bewtu ini kel la haydu raga ini idiga mun kharaga na arabuku ini kunya hoy go yarabuku ma nanti wasoti anyi meya arabuku iwo funda dumene iga yagunu iwune do mena ha kenyani watu mugi imeta mission korsini ti metron tagunga kenyani arabu kuma na ngosoti imenuya arabu intaduna bada angi yankane nyen nondi hari yaqi dire mu inabru jogale to anondi intaduna kengari nikita igari yankane nondi makka gelli ismail alayhi salam wakati keya kabila yoinonga itongani jorom kungai makango ku marana kendalla maskina late nondi jurum ikunyiga bara Allah subhanahu wa ta'ala ka barikanteke tangana kenyani gari iga kamana golli buru dabari golle be Allah tanga nyawar na dina dabari dabarni Allah tanga nyawar na timma ke dabari ina ken dabari ken balle qabila tanari itongani kinana ado qabila tanari nonga atongani kuzaha iku ado qabila tana atongani jurum gajan koreri nandangi qabila ondo mena hanga ki gajange sergebe karake gajange no honde migarni jurum qabila ke bagandi Allah subhanahu wa ta'ala ka barikanteke marande no gondi kemballe qabila be gani kinana ado kuzaga kulli Allah subhanahu wa ta'ala kenya barkante iga marana kengani makkai ira woneni no wana nyamanda yo maga Allah fari sallallahu alaihi wasallam kisiedo nemaga kama adi dunkonu do ne no wana nyamanda yo maga ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala nganda kisie kinyi ngeda akawmande jangira nyigo ado ngira nyaare
Allah gana waqti tana ko yi mo wadanti no ko landinga Allah fari sallallahu alaihi wasallam qisan kanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.